Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, имрӯз рӯзи бор қабулкунии моа, борои нав омадагиян. Ана рости гап мо наличиуқа бор надорем, ҳамаи чи падзаказай борои атомӣ. Кадоме мехоҳе рақамода бинависе, борои дар козитона мисол метавонед заказ кунед. Ва касоне ки мехоҳе кор кардан имина дар группаи ман бисёр менависе. Япай хусусият мо мехоҳем қатъи шумо кор кардан. Мо навбатдор местем. Мисол ма ҳар рӯз ҳар номер мемонам, яъне ки мо як группаем, не ки мисол як каса навбатдор мекунем ки ҳар касе ки омад кора мефаҳмониша, баъд мо мегирем регистратсияш мекунем. А так бигем ҳамаш командаи май, одамои маҳан, мо хози нав кора сахт капидагим, нағз кор кардастем. Чӣ хеле ки медоне, дида ма оилкӯи спонсорма монда будам 200 000 дар 2 ҳафта кор мекунад. Шумо ҳам занакои тоҷик метавонед дар хона шида ҳам хеле калон кор кунем. ҳичи аз шумо намеравад. Мо ҳамаша худмон ёд метиҳем, ёрдамтон мекунем. дар 6 моҳ кае хостем харид мекунем. дар 1800 рубл 220 сум 230 сумда дар 6 моҳ як бора харид мекунем. ягон чизе ки худтон дар кораи занҳо ногуфта намона ки дӯстои азиз, дар ширкати атомӣ дар як моҳ 4 бор шумо ойлик мегиред. ҳар ҳафта рӯзи сешанбе ва ғайраи 2 бор дига шумо аванс мегиред. яъне 6 бор шумо выплаты, яъне ки шумо 6 бор пул метиҳам дар як моҳ. ва ҳамаш аз шумо вобастае ки суммаи шумо чӣ хеле боша. Чӣ хеле ки медоне, ина ман нав 2 моҳ шуд сахт кор кардастам. дар ҳамин 2 моҳ уже ойлики 2 моҳаи ман мақсад уже таи 50 000 рафтаистай. худо хоҳа моҳои дига беҳтар мешавад. зиёда ай 75 000 мумкин ма дар як ҳафта кор кунам. ҳамаш ба хости худовай. чанд қадр ки мо пешравӣ кунем, ҳам қабул бисёртар ойликомон нағзтар мешавад. ва шумо низ метавонед қатъи ма кор кунед. ана рақамон дар рӯи экрана бинависе оиди кор, ма шуморо пурра мефаҳмонам, командаи худам дар кор да мегирам. дӯстои азизи равине комсомольск ёзра анимҷа ов мебромадайде на ресторани латина ванҷа сафторвара мебарам. ана чи шамолак ма метарсам ай овам хеле ов баланди страхи май дига ҳичи ё ов ё баланди. урӯз ҳамун хонае ки 4 этажда гирифтагим ай балкон поён ва ман наметавонам, мегӯям мана бояд 2 этаж боша, максимум 2 этаж. габиёбиши гуфтум но ман намешинам. испанд беёли испанд мегӯяд ки бу тарзи пеши очат брат лафрус пеши очат нараве бестен намера мара угавари дора бачата мега биё буши мега бу қапуша мира ман намешинам рамунали бишини қати бачаҳот бара биши пишчику махом ки комсомольски занакунам ям пирри занак ноҷода дар зери парчам овозӣ дорам. духтаро рамунали мега ки дилам ай ҳамизо паркам хӯна кишид. ман гуфтам хайрат дилит хӯна чи дига намебиём амҷа. сказки ох худое бача надаве дар соати 1 да гармии рӯз айраҳ задем қадам чӣ нашиштам даамун ов. дӯстони азиз, ино омадан мерве нигоҳ кунед. ҳозир мебиёрантон дуғ гирифтиян, кола гирифтиян, ма салати гирифтам. рамунали нест. короче 3 моҳда як бор пули ютуб мегузарад. представляете? баъд ма да гузарондан роӣ кардан. аввал ҳар моҳ мо мегирифтем пул. ана мара навистан ирӯз ки пули ютуб роӣ кардӣ ана германия. ма гуфтам майли хай мегирам. ин дафъа дигар роӣ накунем. гуфтам ин мелича 1000 сумам хе пеш зуд пул мегирифтем озба бише кам хай майли гуфтам ами мешавад. я исӯ дӯстои азиз, манам хеле портояи рорто заказ кардам рамунали аму ҳар рӯз фақат мекунанд че донер кӯдакои намехелӣ ҳамашон намехелӣ
نه از میبینم خیلی چیز را گذاشت. عادی رفت زوری نامده. میتونیم. پس فونم. دوستان عزیز ما برو مادیم مروه. ما خد چه کردیم؟ نان نویستگی نبود بالون نویستگی بود. او آدم میبینه میشکه گفتم چه بالون خاله نان. چون نان نبود گفتم مورا نان نویسته در چگمون. بعد چی کردم؟ چکه بردم که ما راست پلاچوات که داشتم که پلیو تو بیمای. گفتم که چی؟ چه دایجان نان نیسته گفتم مورا نان در چگمون نویستین. ویچنام خیلی پرابلم داره مروه می فیسبوک ریختگی ای جالبای مروه با خاله نبود گفتم نه خبر مینوس کرد اومدم رامنالی میگه که چی گپه گفتم رازبار میگه برای چی گفتم نو نبود نو نویسیدن میگه برای دستم رازبار گفتم دستم 8 میگه برای 8 رفتی رازبار کنی گفتم ها من در اینجا در یوتیوب کامیل اقیم که با آدمو پرسموتر میگیره چیزام رولیکم انا کم آمدیم یا برای پارکی ناو بعد میریم طرف خونه من آفیس باید برم اکو نالوکسپوری دیر شد. سلام علیکم دوستانی عزیز. حاضر ما شما در باره کرمو برای دست او خودایی امی هر چیز باید استفاده بریم اکو خاص ماتریچ خیلی برای چی اینجا چود نمورده است یکتاش برای موخای همین زنک چی دوره زنک رو دوره گردن دوره دست همین خیلی باید که همین مو همین سمی گلاونی همین اول گردن ها موید بعد رو دست ها موید بسیار اکو ما روی خوی نخوی اهمیت میتیم که ما همین زنهای توجیه یک خصلت داریم که در همین گردن و رو دست اهمیت نمیتیم برای ما تیز بسیارتر دستای مو پیر میشه ماشینکا میزنه سیو میزنه بعد خلچه میبروره که داغ میبروره همین این تراپی میگم چورتا این تراپی یکتاش برای سفید شوی دستایی که سیاه هم بسیارتر خیلی ما هم بسیارتر زنهای توجیه بسیار اهمیت نمیتیم در دست و خیلی کار برو زندگی حیات اکن بودگی یکتاش برای سفید شوی پوست یکتاش برای مارشینکا دست میگیره دستایی که اوجه مارشینکا میزنه که تیز دستامو پیر میشه که برای پیشگیری مارشینکای دستو اینش برای خوشبویی که یک جا میری همین دستت عرق نمیکنه همین باور کنی همین وقتی که همین من یکم باره که همون ابرازوات سنتر زکاس بود رفتم همونجا باز زنگ من پیشنهاد کرد که میگل جان همین تو پیشنهاد کرد که همین تراپی چورتاگا کریم گیر من راستی اول گفتم یکو چی بود که برای دستک مو توجگو خاطر دست اهمیت نمیتیم من گفتم چی با گوله بیا یک تاشم داد تو کنم خیلی هر راستیگه من همین از برگیش دستم کمتر کرد تو خونه آمدم باور کنی همین خیلی دستم سفیدک شد همین دست بوش میمونه پریاد نده یک جا این باق کلون نیست ما دکای دستم کچر گفته میگردی همین خیلی بعدی همون اومدم از سرازو همین تراپی داخلم زکاس کردم اینا همه روزانه میکنم و بسیارترگی شبانه استفاده میبرم نه خیلی بهبودی در دستا هست اینا در هر یک زنی توجیک باید در خانهش کرمی دستی خودش داشتگی باشه که همین کرم باشه من این کرم با کرمی دستی دیگه خیلی هم هست که کلونش هست با 1000 روپیه شده بسیار عجایب بوده هم او کرم با کلون ترکش هم هست با این چورتاگا دو نمونه استفاده برده تاثیر شدیده عجایب بود بله من در همین چیزی که استفاده بردم من میتونم یک کس گفته چی در کار دروغه که ما همین محصولات نیست همون گپی مود تو نمیو چی در کو پیشنهاد کنیم من همون چیزی که در همین جهاز من در شما کدومی که مصلحت دادم و دربارش فهمیده هستم همین محصولات استفاده بردم از تجربه خودم ای عضو دیگران نه ای تجربه خودم من شما در همین فهمیدم که همین خوبیش همین که همین برای دست زنها باید همین استفاده برن شب میشن نمی شب بعد خب من میگم چخیلا یا خیلی وازلین میکنیم و کرمای میکنیم یا خیلی روغنی ام چهار میشه میگه پاستیل دراسو میشه تنات این نه این روغنی نیست این همین خوبیش آن همین در باور کنه همین خیلی یک بوی پریاد نی بود دیر میره نرخش این نرخش اکن با نرخ سودا 1100 روبل میشه اما 1200 روبل چی دست سودا خودمون میمونه برای دستم کشو چیزاش داد این میگم که همین خیلی مایده میتونه که کمپانی کم اکر دستم کچا کم یک جورا اکونومی کم تا دستم کچا کدای خیلی کلون نیست همیشه دستم کچا کم هست از من همین من همجا استفاده میبرم من بسیار ترگی در خودم همیشه گرفته میکردم بسیار خوبه ده
мана ин ман фаромӯш кардам ки ман дастгирӣ ҷам ҳаст. Ман фаромӯш ҳар кардам. чорша мегардонӣ? Ман бисотаргӣ ҳамин ин дуташа гирифта мегардам, дуташа. О, дуташ буда. Ман не мана буд. Ман мегирам. Ман якти дигаша ман накардам мана. Нигоҳ кунеда. ин зардаш чия тез тамом шуда? Ин зард, ин барои ин зарду, ин барои машинкаи даст. Зардча ҳозир мебинем. То грин мешава зардан? Видим ин маршина мео. Ин ҳамин коробкашда дӯстон навистагия ки кадомуш барои чия? Машин. Ин барои ин лимон, ин барои сафедшавӣ даст. Ин аромати ози чӣ дора, гули сарбарг дора. Якти дигаш неста. Мегӯям ки ин намехи компактни хушрока ки Значит, кадомиш нест, ҳо уну розовате. Мана ин нест. Софт. Ё ин нест бахил. Не, ин нест. Ин нест. Якташам мегӯям кадом да ёки додам чихе кадам ки бисота як каста доданам биро намеша додам рости гап. Ман бояд аи ҳатман бигирам. Ман рости гап гирифтагим. Ман ду бор гирифтагим. Як рейсум дар дасти ӯ духтарак Моҳира, як рейсум дар дасти Зебунисол, дар дасти худам нарасида. Ҳатман мебиёя, истифода мебарам. Ана дӯстои азиз, барои заказ метавонед дар номерои мо бинависен. То Москва инҷа доставкаш бесплатная. Аиҷа агар шумо хоҳед, мисол то хонатон курьер мебара мерасонад, то нахоҳед метавонед офис омада баред.